अस्सलाम वालेकुम सामईन। पिछली किस्त में हमने देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से रवाना हो चुके हैं और मदीना वाले बहुत ही शौक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस किस्त में हम देखते हैं अगला वाक़या। खुशी ने अहले यसरब पर वालहाना कैफियत तारी कर दी थी। दिल सचमुच पहलों से निकले जा रहे थे। मदीना की खजूरों की शाखें ज़बान हाल से पुकारी, यतीमों का वाली आ गया। उसके जवाब में पहाड़ी की चोटी से सदा आई, गुलामों का मौला तशरीफ़ ले आया। और फिर दरो दीवार से तहनीत के नगमे और तबरीक के ज़मरे बुलंद हुए। यसरिब के ज़र्रों के मुंह में आज ज़बान आ गई थी। पत्थर बोल रहे थे और संगरेज़ों से गोयाई फूट रही थी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही नाके पर सवार थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की इश्तियाक और जोश अकीदत को देखकर खड़े हो गए और चादर का साया सर अक़दस पर कर दिया ताकि आका और गुलाम में तमीज़ हो सके और लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचान लें। अंसार की कमसिन और मासूम बच्चियाँ लय में लय मिलाकर खैर मकदम के तराने गा रही थी। तलाउल बदरु अलैना मिन सन्नियातिल विदा। उनके शेरी नगमों ने इस कैफ को और दोबाला कर दिया। बनाते अंसार के लहजे में मुसर्रत, अकीदत और जोश से दिल मिला जुला था। वो ज़मीन पर गा रही थी और आसमान के फरिश्ते झूम रहे थे। इन्हें इस बात का होश ही न था कि आवाज़ के ज़ीरो बम में तवाज़ुन रहा या दिल से निकले हुए ज़मरे थे। इनकी नगमगी में असर अंगेज़ी होनी ही चाहिए थी। यसरिब का हर शख्स हुजूर की खिदमत में दरख्वास्त कर रहा था कि सरकार मेरे गरीब खाने को मेज़बानी का शर्फ बख्शे। ये सआदत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मुकद्दर हो चुकी थी। आपका नाका खुदा के हुक्म से अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के सामने बैठ गया और चंद दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किस्मत पर नाज कर रहे थे कि खुशी के मारे उनके पाँव बहके बहके से पड़ रहे थे। अमामे के पेच खुल खुल कर पड़ते थे। उनका सियाह खाना बुत बक़ाए नूर बन गया। खुर्शीद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों ने इस जुल्मत कदे की किस्मत जगमगा दी। कलाह गुशा व बहतखान बेआफ़ताब। लोगों ने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुबारकबाद दी कि अल्लाह की तरफ से नेमत जलील मिल गई। इतने बरगज़ीदा, मुक़द्दस और अजीम रहमत मेहमान की दुनिया में आज तक किसी ने मेज़बानी नहीं की। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह की तशक्कुर आमेज़ निगाहें जवाब देती कि अल्लाह ताला ने मुझ गरीब पर यह फ़ज़ल फरमाया। मैं इस करम बेपाया और रहमत बेनिहायत का मुस्तहिक न था। ये खुदा की देन है, वो जिस ज़र्रे को चाहे आफ्ताब बना दे। मैं और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी एक ख्वाब देख रहा हूँ। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। किताबे साया में जिसे सल्बा कहा गया था वो बाद में जाकर यसरब हो गया और अब इसी शहर को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के नुज़ूल जलाल ने मदीनतुन नबी, सिटी ऑफ द प्रॉफिट बना दिया। आज से इसका नाम बदल गया। तारीख़ इस्लाम में इसका ज़िक्र मदीना के नाम से आएगा। ये अब यसरिब और बती नहीं रहा, मदीना हो गया। तैयबा भी और मुनव्वरा भी। इस सरज़मीन के गर्द गुबार संगरेज़ों और कांटों को अहले अकीदत आँखों में जगा देंगे। हर अहले ईमान को इस मुक़द्दस शहर से दिली लगाव और ताल्लुक़ खातिर होगा। शायरान नाजुक ख़याल मदीना की मदाह में कसीदे कहेंगे और वो हाल और काल की महफ़िलों में मदीना का नाम आते ही वजद तारी हो जाएगा। मदीना में क़याम के बाद हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलात व तय्यबात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का घर बनाने का इरादा फरमाया। ख़ानदान नज्जार की ज़मीन का एक कता जिसमें चंद कब्रें और खजूरों के दरख्त थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के लिए मुंतखब फरमाया। नज्जार के घराने वाले बुलाए गए। मैं ये ज़मीन कीमत देकर लेना चाहता हूँ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हम कीमत तो ज़रूर लेंगे मगर आपसे नहीं,
خدا سے قبیلے نجار کے لوگوں نے عرض کیا۔ یہ زمین یتیم بچوں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، قیمت دینی چاہیے تو نیک بخت بچوں نے عرض کیا، زمین آپ کی نظر ہے، مگر رحمت عالم نے یتیموں کی اس پیشکش اور نظر کو قبول کرنا گوارا نہ فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے زمین کی قیمت ادا کر دی۔ پہلے اس زمین پر بنی ہوئی قبریں اکھڑوا کر فرش کو ہموار بنوایا گیا۔ یہ کام ہو گیا تو تعمیر کا آغاز ہوا۔ انصار اور مہاجرین نے مل جل کر مسجد بنانا شروع کر دی۔ کوئی زمین کھودتا، کوئی پتھر لاتا، کوئی گارا بناتا۔ انتہائی شوق و احترام کے ساتھ مسجد تعمیر ہونے لگی۔ ہر شخص اپنا فرض سمجھ کر اس کام کو کر رہا تھا۔ انہی کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی عام مزدوروں کے لباس میں صحابہ کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ خود پتھر اٹھا کر لاتے اور گرد و غبار سے جسم اقدس اٹ جاتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ سرکار آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ کا کام ہم غلامان بارگاہ کر لیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر پتھر اٹھاتے جاتے۔ گردش ماہ و سال یہ منظر دیکھنے کے لیے رک جاتی کہ جس کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے عزت و بزرگی کا سب سے زیادہ قیمتی تاج رکھا تھا، وہ مزدوروں کے لباس میں پتھر اٹھا رہا تھا۔ جبین سعادت عرق آلود ہو جاتی، آقا اپنے غلاموں کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ نبوت قوت بازو کی زبان سے بول رہی تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک مسجد کی تعمیر تھی، مگر حقیقت میں یہ ایک درس تھا، جہاں بانوں، فرمانرواؤں اور کشور کشاؤں اور حاکموں کے لیے کہ حکومت اور دولت کے نشے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا، انسان کی بلندی، سونے چاندی کے ڈھیروں، قاقم و سنجاب کے پردوں، تیر و دیبار کے قباؤں، سرب فلک ایوانوں اور خوشنما باغیچوں میں نہیں ہے۔ نکوکاری، تواضع، ہمدردی، ایک دوسرے کی غمگساری میں انسانیت کی رفعت کا راز پنہاں ہے۔ بندہ اونچے سے اونچا ہو کر بھی بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں ہو جاتا۔ تکبر، غرور ابدیت کی نہیں، معبودیت کی شان ہے۔ جو بندہ اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ نیکی اور انسانی ہمدردی کے اوصاف نہ ہوں تو جڑاؤ تاج پہن کر بھی آدمی ذلیل رہتا ہے۔ لال و گوہر چمک سے جب تاج کی عزت میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہو جاتا اور آدمی خدا شناس، پاکباز اور ہمدرد خلائق ہو تو ذات باری پر بھروسہ رکھ کر بھی اس کا سر عزت نیچا نہیں، اونچا ہی رہتا ہے۔ یہ مسجد نبوی تھی، سادگی کا بہترین نمونہ۔ ظاہری آرائش اور اوپری ٹیپ ٹاپ سے دور، دکھاوے اور بناوٹ کی یہاں گنجائش ہی نہ تھی۔ نہ تراشیدہ پتھروں کی دیواریں، کھجور کے ستون اور اسی کے پتوں کی چھت، فرش پر سنگریزے بچھے ہوئے تھے، مگر یہ مسجد جن سجدوں سے معمور تھی، ان کی رفعت کا اندازہ قدوسیوں کا خلوص عبادت اور صدق تحلیل بھی کر نہیں سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھ دیں تو صالحہ سجدہ صاحب نظرہ خواب دو، پھر اس جگہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے نشان آئے جاتے تھے۔ یہاں کی بلندی کا کیا پوچھنا، عرش جھک جاتا ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبیں پر انوار فرش زمین پر سجدے میں ہوتی ہوں گی۔ اس کے آگے کی قسط اگلی بار